कृष्ण फ्रेंड्स राधे राधे केमन आछो तोमरा सबाई आशा करछि सबाई खूब भालो आछो राधा माधव गुरु गौरांगी कृपाय और आज के अद्वैत आचार्येर शुभ आविर्भाव तिथि तो अद्वैत आचार्येर कृपा आमादेर जोन्नो खूबई दरकार कारण अद्वैत आचार्येर प्रभुर कृपा ना होले किन्तु आमरा चैतन्य महाप्रभुर कृपा लाभ करते पारबो ना। तो आज के किन्तु आमादेर काछे सुवर्ण सुयोग अद्वैत आचार्येर काछे प्रार्थना करार जे आमादेर जाते शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति हय। और आज के तो 12टा अब्दि फास्टिंग छिलो आगे आमी भिडियोटा बानाते पारिनि ओटार जोन्नो खूबई दुःखित सरि। तो एखन बाजे 11टा एखन मन्दिरे चले जाबो चलो मन्दिरे गिये आमरा सबाई एकसाथे अभिषेक दर्शन करब साथे थेके किन्तु किभाबे अभिषेक हय अवश्यई पुरो अभिषेकटा देखबे और अद्वैत आचार्येर काछे शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति तो डायरेक्ट मन्दिरे चले एसेछि आमरा रास्ताघाट आर देखालाम ना कारण एकई रास्ता तोमरा बोलबो प्रत्येक भिडियोते एकई रास्ता देखानो हय। तो मन्दिरे चले एसेछि देखते पाচ্ছ पंचदत्त बसे आछे कि सुंदर नतुन ड्रेस परेছে আর ওই যে অদ্বৈত আচার্য মাথায় দেখো সুন্দর ফুল দিয়ে একটা চাঁদ বানানো হয়েছে মানে এটাই প্রমাণ যে আজকে ওনার বার্থডে আজকে ওনার জন্মদিন মানে আবির্ভাব তিথি তার জন্য মাথার পিছনে সুন্দর ফুল দিয়ে একটা চক্রের মতো বানানো রয়েছে। তার সামনে একটা স্টেজের মতো করা হয়েছে এইখানে কিন্তু অভিষেক করা হবে একটু পরে। কীর্তনটা আমি সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিলাম কারণ কীর্তনটা খুব সুন্দর কীর্তন হচ্ছে তা কীর্তনটাও তোমরা শোনো সঙ্গে আমি যেটা বলছি সেটাও শোনো। তো অদ্বৈত আচার্য ছোট অদ্বৈত আচার্যকে এখানে আনা হবে বড়দেরকে অভিষেক 5 বছর পর পর হয় এবার কিন্তু সেটা হবে মহা অভিষেক সেটা কবে হবে আমি জানিয়ে দেবো ভিডিওর মাধ্যমে। তোমরা অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে রেখো আমার চ্যানেলটা তাহলে তোমরা সব কিছু সময় মতো পেয়ে যাবে সব ভিডিও। তো অদ্বৈত আচার্যকে এখনও আনা হয়নি সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে এই জায়গাটাতে সুন্দর করে অভিষেক হবে দুধ দিয়ে দই দিয়ে ঘি দিয়ে মধু দিয়ে। তো সাথে থেকো। जय श्री श्री अद्वैताचार्य प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे